Hotef ma kelen danbaga kelen fama kelen jo kelen sira kelen son kelen nkanya joli nkanya saba ka kelen di sama ka kelen di duguma ka kelen di an bɛnba sɔnɔ min jasataw ma olu ka minɛ dɔw la k'o lase o seyɔrɔ la ɲanfɛnju ɲanfɛn ɲuman den bɛɛ ye a fa nɔ fa bɛ fana ye a fa nɔ siga tɛ min na an bɛ an bɛnba molomaw nɔ la an bɛnba siniɲɛlaw an bɛnba mun ko ɲuman kɛ ka ɲuman fɔ ka juguman to an bɛnba mun ko mɔgɔya ye dafa ɲɔgɔnya de an bɛnba mun ko i bɛ wa mɔgɔ wɛrɛ bɛ an bɛnba mun ye sunkun tirini ka danbaga ɲini ka dɔn sunkun kɔnɔ ka danbaga ɲɔgɔnya sunkun kɔnɔ an bɛ o bɛnbaw nɔ la an bɛnba mun ko ka kolon ka baara ka telen kɔni an bɛnba mun ye sɛnɛkunya sinfɔnya ka tolonkɛɲɔgɔnya sinfɔnya ka taramaɲɔgɔnya sinfɔnya an bɛnba jolandiw de nɔ la an bɛnba mɔgɔlandiw an bɛnba baarakɛlaw an bɛnba lonikɛlaw an bɛnba tɛlɛnbagaw kɔni bɛnba mun ye golofina gɛrɛ tu tigɛ bɛnba mun ye sɛbɛnni sinfɔnya bɛnba mun ye damalon sinfɔnya n'o ye mathématique ye bɛnba mun ye chimie gɛrɛma tigɛ n'o ye junsa ye bɛnba mun ye doku gɛrɛma tigɛ n'o ye physique ye bɛnba mun ye dandali sinfɔnya n'o ye médecine ye bɛnba mun ye momification sinfɔnya kɔni an bɛ an bɛnbaw de nɔ la bɛnba mun ye samalɔndɔya n'o ye astrologie ye o gɛrɛma tigɛbagaw an bɛ olu de nɔ la wolofina gɛrɛ tutigɛbagaw kan min bɛ ne ni aw da an y'aw ta bɛnba mun nɔ la kɔlɔn min bɛ ne ni aw la n'o ye couleur ye an y'o ta bɛnba mun nɔ la an bɛ o bɛnbaw de nɔ la ka ji bɔ u ye ka ji bɔ an bɛnba sɔlɔmiw ye k'u ka don an fɛ kow la k'u ka don an fɛ kow la débat fasafasi fɛrɛtɛ filanan an ka foli bɛ an karamɔgɔ bɛɛ lajɛlen ye lamɛnnikɛlaw lajɛnsɛnnikɛlaw an yɛrɛw kalandenɲɔgɔnw an ka foli b'aw bɛɛ lajɛlen ye k'aw bɛɛ ni ɲankuma aw bɛ foli n'aw ka tumadaw la aw denkɛ aw dɔgɔkɛ an'aw ka kalandenkɛ Modibo Ayidara k'aw wele singa ma tumani an bɛna bɔ k'an karamaga walanda dɔ la bi walanda min ni o bɛ tali kɛ diinɛ wala religion wala fɔ cogoya dɔ la namu kɔni o sindiɲa nɔgɔ diinɛ min bɛ bi kɛrɛnkɛrɛnyala diinɛ min b'u yɛrɛ wele ko sama diinɛw n'a bɛ fɔ ma ko les religions soi-disant célestes olu sindira cogo di olu créera cogo di dugumakolo sanfɛ chrétienya juifuya silamɛya a créera cogo di dɛ hali a créera de mɔgɔ dɔw fɛ koyi bi an bɛna fila fɔ o de kan an b'a fɔ bɛɛ lajɛlen ye ko hɔtɛp n balima kamakaw golofindenw kɛmɛtu aw bɛ fɔ aw ka yɛrɛ ye ci la ko n kana fɔbaliya a bɛ n kana timinangoya ani cɛ ma fa ka min fara baarakɛlaw gɔlabu kan a ta bɔ a la kɛmɛtiw danti aw la bawo aw de sɔnna k'aw ka dɔfɔ ɲini k'a dɔn n'o y'aw ka histoire ye kɔni a dɔnnen kɔ aw sɔnna k'aw wasa don aw bɛnbaw la kɛmɛtiw aw de ma sɔn ka ɲugu aw bɔnnaw la aw de ma sɔn ka ɲugu aw bɔkolow la o de la n'an yɛrɛla kɛnɛ o kɛnɛ kan f'an ka foli kɛ aw ye fɔlɔ ka yira aw la k'a fɔ ko a y'aw kun don dɔnni min kɔrɔ n'o y'aw ka maaya ye ko dɔnni foyi man girin ka bɔ jɔn min t'a dɔn k'ale bɛ lihala min na k'o ye jɔnya de ye mɔgɔ t'o jɔn bɔ san dɔ jɔnya la nka jɔn min mana ka jɔnya dɔn siga foyi t'a ma o tigi b'a ɲini k'a yɛrɛ bɔ jɔnya in na kɛmɛtiw aw de y'a dɔn ko farafinden filɛ lihala min na bi ko golofinden filɛ lihala min na bi ko golofina banku golofina gɛrɛ filɛ lihala min na bi ko nin ye jɔnya lihala de ye
aw de willa kaw jo ka mantroniya kaw ba nyini ko mo te horonya ki ga kanto jonya la bi anga golfina kaw on kelo ka wal kaw ne ta ko anga lang officielu ko mo te horonya ki ga frankanto jonya la no iga money koni bi an golfina jamana famba on de be ka wal wardun wal frankan ko mo te horonya ki ga makronkroni to jonya la makronkroni o de economie kemetu awde willa kawjo ko fo farafina ka economie ko fo farafin de ngire ku kunda koro ko mo te horonya ki ka makangani to jonyala no ika defense ko ni wala ika lakana ko mo te horonya fiyo kasoro jamana were de kelno kay lakana ay ki make horonya ko mo te horonya kasoro ka lonia no ika culture o nyakelo ndo ima o minere no ila e sika foitama o ite horonya ko mo te horonya o kito wali sumo yaka o sika foitama kemetu o awde adon o ko mo o te horonya kan shito bolola o awde wulila ko baka maya no fe o ka souveraineté koni o ka kon ka bo de no fe o ko awte yordo taka yordo toyi o ka ba bedeta o kemetu amun sona ka unyesi banala aw mun sona ka unyesi bana sababula o ko frage koni o ko sonwo sombe golfinde na bi frege be golfinde labi o ka frege de koni ata de keme sarala ko bi wolo bla wala bi shege dinare noye o kemetu obeni fo domina o wala ni kuma mi fle awdani aw balma famba man nyaay folo koy o ba wolo hakila ko ambe se wuyankili de révolution e o kambe si ko ke kasoro ambe wali namu kono o oluta de ko namu o ko oye mo ga culture wolondo de wa dina oye mo do ga culture wolondo e dina ti foye ni culture te waje ko no machine masika culture te kle o ko de ko ni ebe dina mi na ke boti ga culture de la koy o mo do ga culture o de ga seko ani ga donko e na fara ko mo ga culture ni anko mako lonia koni mako ka seko ani ga donko wodi ga culture ni lamadi awma ngo kono o ni asiboti ka bola o ka blako aka pan o ati pan ati ka pan shi de bato abe pan o kamanshi koni o de bato aba pan o ngani asiboti ma fara koi wa masa o nga o alambe o ashia akuru o de mini ala o ye abo alambela yabo asugula yabo akurula atisi ka pan ba o shi o de bato abi pan o lamade mirindi aka seko ana donko o yaka culture de o mirindi ni yaka culture minala abe ko minimum économique ka shi bola kaka pan atisi ka pan kemetu aw mungo ko mo tege fo yere ko ya ko yere nyonte ko sodon ko yiridon ko jidon ko yere don nyonte aw mungo ko ni bolo dimna o kabe da tigi de kun o ko ni sanfina ko beba kuna kaba de FIFA o kemetu o sika fo tamo ko jiguru mena jila to ko tege bambaye o waliko de o ko ni wali blogi basinga kido nimi kolosi blogi tigi ba fiye ki kolosi kana ka blogi fara bawi tate ni e wali fula singa ka donke nimi kolosi fula tigi ba fiye na ki kolosi ikana le ka fula boka bika no ni e wali samara singa abo chwa kelena ayke awire wali fende ko wali dente ke mo de ko wali banku teke mo ga banku ye anga sogolon konde nale mun sunjata badi lomina ayla de kan salon vo sunjata ye nimala ako ko wali dente ke mo de ko wali banku teke mo banku ye il faut repasser après ko wali du golo teke mo wadu golo ye
ho o sika foi tama sogolon konde koni o ayni ladil kay ndi sunjata ma kako to hakilla de ho kemetu awde o don o ko wali ko tike mo fe fiu o ko wali gere atike mo gere o ni e ka duguma kolo o hamante ni e ka jamanachi wali hakilna kama ikum awere nyabala chukwa mena bi o mo mumbe ka nga jamanachi wali hakilna kama no islamiye o nuyu faso ci wali hakilna kama utse kata arabu faso la koy arabu mu dine nu simfoya koni o nuyu faso ci uti dala ko foti faso bo o fikele ki faso ci ka dragolon ci ka flogolon ci e kati senjo arabu fe o mana minirla ay o sika foitama ebe somo samba soro o kemetu ambe do nga wala ndakono o jabe mi flaniye ni mo mu ye dine créer duguma ko sanfé mo mu ye dine do créer duguma ko sanfé aw ko dala ko dine be la jele mo ga fen créer lende islamia dine o acteur ano fondateur ole mamadiye ana jengu manyo chrétien dine jésus ana dengu manyo judaïsme awre bo kalama israël kaw o fogana se islamia dine ani akono na bulu fara fefe be akono o créer bagabo bela chrétien dine bulu fara fefe be akono chrétien yere kono créer bagabo bela ole la wado ko dine bela jele mo ga fen créer lende yero ande la ka walanda ke solomi koka wa dine créer bagabo bela jele walanda de bo solomi kokono no e egregor ko e namfuma ko benyo ma solomi koni o bela jele o walanda de nyado kasaro ka dine do simfoya ba o benyo ma solomi nafuma ko egregor ni e ga dine simfoya o discipline ni o dona ka trasera la o ni o lieu tinki o tinkike o no lieu kilti o kiltike bato aba nyai ko kamina aw ka bato be énergie mi dégager o énergie bela jele ne be o luga egregor alimenter o no o luga egregor alimenter la o wolondo o kofli o be sigata o créer ba o dema andela ka wala ken kanya ante sekoka on so gelen fa jabe min kaniye on nunu ye mo de mo mu ye dino créer Johnny Smith, Charles Parfum, Joseph Smith, Charles Taj Russell, William Miller. Oh, nous bela jele tasra do de créer tasra mu ou créer sans oh ani ou tasra ou torobe ou duguma Johnny Smith allez tasra du monde créer Croate ve Baptiste religion oh allez au créer en 1600 Charles Parfum créé ve Pentecostal religion en 1901 Joseph Smith créé ve Norman religion en 1830 Charles Taj Russell créé ve Jehovah Witness religion en 1872 oh nous faisons nous bela jende tasra do créer o tasra mi ni discipline chama be okono bi bien fambo nyomawla o discipline fait no e yuga kalande wuye walma ko dine kono mo olu bela jende tingi ke bela jende mo kiltu ke ko bateau be énergie fait dégager o énergie bela jende olu ko agrégor de alimenter o dine créeli akerani o hakilla de oh l'invention des religions du monde est humaine. L'islam a inventé Allah. Oh islamiade o e fin de créer ko Allah oh imaye o Allah yin woro doni kana aw feya kana fo wina ko di aw damray kaso islamiade a créer o ska foita ma islamia ka fin créer lendo ko Allah mi wo dambe ka ta damrama. Et le christianisme a créé Jésus, le judaïsme a inventé Elohim, le bouddhisme a inventé Bouddha, l'hindouisme a inventé Krishna, à tous les religieux. Si vous êtes protestant, c'est à cause de Martin Luther King en
1517. Martin Luther King a initié une réforme des pratiques de l'Église catholique, mais aussi de sa doctrine, marquant la naissance du protestantisme. En plus, voilà. L'Indien fait un fenflenier. A bela jilin créé bara anu ye fɛn min créé aw tulo b'a la chrétien tagasira min bɛ wele ko protestant Martin Luther ale de y'o créé 1517 voilà église min b'u yɛrɛ wele ko protestant walima chrétien min b'u yɛrɛ wele ko protestant bi ni olu ko k'olu ta de chrétien sira yɛrɛ o ko catholique ta tɛ tiɲɛ ko témoin de Jéhovah ta tɛ tiɲɛ ko pentecôte ta tɛ tiɲɛ o ko olu protestants. Si vous êtes témoin de Jéhovah, vos croyances viennent de Charles Taze Russell en 1872, un franc-maçon et aussi fondateur de Ku Klux Klan. Qu'on a sur les témoins de Jéhovah qui a dala ko Charles Taze Russell allez de ka dîner créé quoi allez de Ku Klux Klan allez de fana créé au fana réseau de no ye chrétien nga réseau doye o créé ba ala de donc o bi anga farafindenw caman be mun ye protestant ye mun ye témoin de Jéhovah ye o ko dala ko u mɔgɔ ɲɔgɔn dɔ de o diinɛ ninnu créé olu kɛlen bɛ ka église baw jɔ yan bi u bɛ k'u disi gosi n'o ye anw ye protestant de ye an ye témoin de Jéhovah ye anw ta de ye tiɲɛ ye anw de bɛ Jésus ka sira kan anw de bɛ Marie ka sira kan a ma f'u ye ko woyika u ka ɲini. Si vous êtes luthérien, votre religion fut fondée vers 1520 par Martin Luther, ancien moine de l'église catholique. On a soro et chrétien trasra mbolo luthérien et quand la comme Martin Luther de et trasra créé en 1520. Allez kuye catholique koré koy chrétien dynamique ni allez jamaga chani chrétien dina bela jele du makolo sanfe bi o de catholique ouye ale kungo de ale to catholique de konana ka bo kale de ka tagasira créer aw be dala sa ko dine ko mo de ba créer si vous appartenez à l'église de l'Angleterre ou bien où était épiscopalien, votre religion fut fondée vers 1534 par le roi Harry VIII, ex-catholique. On a sur le chrétien trasra mimbi ni abo yere wole ko épiscopalien aw ka dala ko aw ka trasra ko créera mo de fe mo mbe wole ko Harry VIII ali do créer 1534 ko e mo mi ni e créer chrétien trasra qui ka dala ko ali de ka trasra créer si vous êtes congrégationniste, votre religion commença dans l'Hollande de 1580 avec Robert Brown. Nastro, chrétien trasrambe ko congrégationniste, Nastro EOD, Ikadala, Québec, Dine Minade, ko Dine créera Hollande de en 1580, mort de fait, Mominto, Robert Brown. Si vous êtes baptiste, Johnny Smith créa votre secte à Amsterdam en 1605. Chrétien trasrambe ko Baptistinio de, qui a la Johnny Smith, il a Dine créé, au cas créé en 1605. Si vous êtes Quaker, votre religion commença avec George Fox en 1652. Si vous êtes catholique, vous devez votre foi à Constantin Ier. Naso et catholique de chrétien trasrami jamaka chani bela jerebi qui gada la Constantin Ier. Ala de ga dîner créé, et gada la code ga dîner créé au catholique ou au de kodo. Juste vous dire que votre religion n'est qu'une parmi de milliers de croyances et nouvelles sectes fondées, inventées par des hommes passés ou des siècles derniers ou en cours. Quoi dala, ou be dina o dinala, ou be trasra o trasra kan, quoi dala ko modo de a créé, ou be secte o secte la, quoi dala ko modo de a créé, ou ko chedo de a créé, wala muso de a créé, ou fagado ke temeno na siècle temeno na koni, wala harbi do be ka créé koy, hali sinin dine kura do be créé, hala mberom na bi iba soro do be ka talabe, abe fe ka boni ataye abe fe ka mo abe bugu mo hakilu ka toga mina kamo soro ka ula do usagola daw fe hali san flek no mina do be fe ka ta créer la soro obe dina o dina la ko de la ko mo de akre koy alors
Demandez à votre prêtre, pasteur ou imam de vous parler de bûches de l'inquisition, des croisades, des razzias, de l'esclavage, des conversions barbares du Nouveau Monde ou Amérique, de la colonisation, et ainsi de tant de versions de la Bible utilisées pour chaque situation par rapport aux objectifs visés. Kagwatawa pasteur nyininga, walma katawa almamu nyininga, o kaga dofo awyede, o slamia dine, chrétien dine, nogo asera an fe an golofina yan chogodi, o aye keleke aye atemena sira jumɛn de fɛ ka se golofina yan kunu, o slamia dine, o asera yan chogodi de, kagwataga pasteur nyininga la, agwataga almamu nyininga, o ko slamia dine cɛla chogodi, agwataga pasteur nyininga ko nogo chrétien dine o asera an fe yan chogodi de, atemena sira jumɛn de fɛ de, nogo usara ka an na chrétien chogodi, usara ka an na slamia chogodi. O chrétien den bela jelen nga taka pasteur nyingo la, islam den bela jelen nga taka almami nyingo la. Bawo bela jelen ma do am frafu nga fen dalente ni dine nuye. O bora yoro do lakana. Ayta o dine a alla sellaw aytu nyinga almamu ni pasteuru. Kono dine nyina ay yana soro chogodi o siga foita ma nayu nyinga o na do soro ka fawye. Dine yana soro mu defe colonisation jelibon mo la jagoya o dine siga foitama ale le kera keleke bre mi ni ayi angolo findengu si bogotika bwana pepe sani colonisateur gasiano o dine de nana folo chrétien sera ni munde ou sera ande ko lobina mo baptisé ko Isa ko yi ala de Jésus ko yi ala de silamo fana sera ande ko mo do bora ulu fe ko yi kraye ko jedaraw kanu kama ko lahara daraw kanu kama o kuma no nyona si vous êtes musulman, sachez qu'également il y a eu et qu'il y aura plusieurs branches dans l'islam. Les uns s'éloignent plus au moins des préceptes du prophète, les autres selon les configurations tribales, les us et coutumes et diverses interprétations comme les chiites sunnites. Avant de la connaître, islamé de fanaye, ko islamé fana kono, tagasira bogodien debe akono, Shia, Sunna, Salafiste, Ahmadiyya, Tijaniya, Kadriya, Soufia, etc. Aw ka dala ko o dine tagasira bela jele fana bora islamé de kono ka so olu bela jele ngokulu ka kira imam de ka so olu bela jele ngokulu Qur'an kelen bu bolo ayta islamo yinga ko kera chode. Alors comment est-ce que beaucoup de personnes appellent les livres qui est la Bible? Peut-il voir autant de tonnes de versions contradictoires? Oh, Bible fait le chrétien bolo ko Bible ko o mako o yuka ala kuma kan uba Dieu o ka Elohim ko kuma kan de Bible o abitu nyinga ko pourquoi Bible kuma ko minyo soso ko pourquoi Bible kuma ko minyo soso ko o kera chodi o ko kera chodi ko comment les saints livres le Coran peut-il régorger autant d'appels au meurtre d'incohérences historiques et scientifiques tout en se proclamant détenir la seule vérité qu'il faillit d'autres livres pour expliquer. Ayata slamo frane ko Qur'an mbugulo o ko Qur'an o Saint Coran ko ala kuma kande do pa clenendo o ko pourquoi o kuma ñogo soro balu chama be Qur'an ko kuma mu ñogo fo ñogo ko ya pourquoi scientifiquement no iloko kaman ko nay pourquoi Qur'an e fen chama ñefo ama ben sema o ko pourquoi Qur'an ko no hen ko kuma de ba ko no mo fa kuma de ba ko no mo sila sa kuma de ba ko no ko pourquoi Qur'an ala ale de ba ire wasoni mo sila sali o ko o kera chodi de ayta islamo yinga ko fawi o Qur'an ko mi ala kuma kay ko kuma be fo nga o Qur'an masaka ire ñefo hal islamo ko bato chugate Qur'an ko no seli fana jogo nante Qur'an ko no safo jogo nante Qur'an ko no fitri jogo sabate Qur'an ko no fajiri jogo flate Qur'an ko no fo livre wero de clara ka sebe ko Qur'an expliquer wa Qur'an fait fo scientifiquement ma ben sema abita Qur'an tigu ñinga wol ma fo ko ala ne dama wa ko pourquoi ay kuma do fo ko kuma ma ke tiende ako duguma ko fesene ko mbalo ko fesene ko tapi duguma ko balo na mande do a fesenente ako gal kreno ko sangolo me ko kana boka bi duguma ko sanfe anyo sega sega nya ko je ko sanfe la ndi duguma la te univers la ako kale to ko lolo te ka jine ka furu bonaye anya sega anya lolo ko bon duguma ko sien ba chama ako tlebe tabi bon ron ko la anya sega sega tlebe ka bon duguma ko sien chama ko ne ala fem fem vasima be sema
ale yewo ya be ka commentaire ke ko ale de fon dadon aw ma jiw yewa ne de yadla aw ma kulu yewa ne ala de yadla aw ma duguma ko yewa ne ala de yadda e de sala ka nyefo e de ko de yadla atala ku gazan. Chers Africains, les rédacteurs de Coran et de la Bible se sont inspirés et ont copié parfois des pannes entières de Torah qui elle-même est une compilation d'histoires, de mythes, légendes, codes de valeurs et moraux, de traditions séculaires de plusieurs peuples, des régions issues de plusieurs d'autres manuscrits. Oh, Islamo Kokadala, chrétien Kokadala, livre Mbaboloko Biblou, Islamo que livre Mbaboloko Korané, Oye Torah, nous Ancien Testament, on de copier. On copie le Babolo. Oh, on connaît au Ancien Testament, au ko fana tara mɔgɔw ka histoire de tɔmɔ ka mɔgɔw ka ziru k'olu la kale k'o sɛbɛ o de fana ye Tora ye koyi Tora fana tɛ dɔwɛrɛ foyi ye ka yɔrɔ bɔ ɲɔgɔnmaw ka histoire dɔw lamɛn k'olu sɛbɛn livre kɔnɔ o de ye Tora ye n'o ye Ancien Testament ye kuranɛtigiw fana taara o de copier bibilitigiw fana taara o de copier o la fiyɛntɔ n'a y'i ka bɛrɛ minɛ n ka cɛ foyi t'i ma n'i dingɛ kɔnɔ jigi tɛ an b'a fɔ ye ko diinɛ tɛ se ka foyi ɲɛfɔ bawo diinɛ yɛrɛ y'a ka walandaw ta yɔrɔ min na olu yɛrɛ t'a ɲɛdɔn jango k'olu bɛ mɔgɔ bila sira ɲuman kan i m'a ye diinɛ tɛ se ka saya ɲɛfɔ diinɛ tɛ se ka danbagako ɲɛfɔ diinɛ tɛ se ka foyi ɲɛfɔ silamɛya diinɛ n'i y'a ɲininka k'a ka u bɛ ala min yɛrɛ fɔ k'u ko ala min yɛrɛ ye danbaga ye k'u k'o ɲɛfɔ silamɛ foyi tɛ k'a bɛ se ka ɲɛf'i ye i bɛ chrétienw ɲininka k'u ka diɲɛ ɲɛf'i ɲɛna u bɛ jigin u bɛ yɛlɛ u tɛ foyi sɔrɔ ka ɲɛf'i ɲɛna bawo fiyɛntɔ de ye olu bɛrɛ minɛ olu taara walanda minɛ mɔgɔ min bolo n'o ye juifuw ye juifuw yɛrɛ fana y'u tulo de mɔgɔw ka finɛtiri la ka mɔgɔw ka ziru tɔmɔ k'a sɛbɛn livre kɔnɔ olu taara Ancien Testament kumaw de suɲɛ k'o sɛbɛn u ka livre kɔnɔ fiyɛntɔ mana mɔgɔ bɛrɛ minɛ foyi t'i ma ni dingɛ kɔnɔ jigi tɛ k'u kana an bɛna walanda d'u ma k'u kana ko kɛbɛtigiw bɛna mɔgɔya walanda d'u ma k'u kana k'an bɛna danbaga walanda d'u ma diinɛtigiw k'u kana u tɛ foyi kalama danbaga ko la k'u bɛna k'an bɛna walanda d'u ma danbaga ye fɛn min ye k'u kana ko kɛbɛtigiw bɛna ɲɛf'u ɲɛna maintenant que vous savez cela, posez-vous la question de savoir pourquoi Dieu omnipotent, omniscient, omniprésent, créateur de tout, avec perfection et amour, a-t-il besoin de livres aussi meurtriers, incohérents, illogiques pour vous faire savoir sa volonté? Ko alami, ko alami wala jemi, ko obe fembe don, ko be fembe kalama, ko be se fembe la, ko be yorobe. Ko ye fɛn bɛɛ da ko dafalen dɔ ko ye kanubaganci ye o mago bɛ se ka kɛ livre dɔ la cogo di livre min ye mɔgɔ faga livre ye livre min kumakanw bɛ ɲɔgɔn sɔsɔ livre min tɛ tiɲɛ ye pour que aw ka sɔn ka tugu ale kɔ ayi aw b'a dɔn ko olu tɛ foyi kalama danbagako la. Demandez-vous pourquoi il a fallu que Dieu élève deux peuples arabes juifs élus sur des millions d'autres de deux terres saintes sur des milliards que compte la terre sa propre création. Aw bɛ se ka faamu cogo di olu ka ala in u ka Dieu u ka Elohim a ye mirindi fila n'o ye deux peuples ye arabuw ni juifuw a y'olu de choisi diɲɛ bɛɛ kɔnɔ ko olu ka ci lase mɔgɔ tɔw ma o tɛ ala raciste ye wa a bɛ olu ka diɲɛ in tɛ raciste ye wa c'est pas un Dieu raciste voilà c'est Elohim raciste e de ko k'e ye diɲɛ bɛɛ da ko e bɛ diɲɛ bɛɛ fɛ e de bɛ taa peuple fila sugandi ko olu de ye ka peuple mandiw ye k'e bɛ passer olu fɛ ka ci di olu ma olu ka taa ci fɔ mɔgɔ tɔw ye i bɛ siran olu ɲɛ de wa a bɛ siran juifuw ni arabuw ɲɛ de wa ala in u ka Elohim u ka Yahweh a bɛ siran u ɲɛ de wa ne ko a bɛ siran arabuw ni juifuw ɲɛ de wa a bɛ siran u ɲɛ walima olu ka d'a ye ka tɛmɛ mɔgɔ tɔw kan n'olu de ka d'a ye ka tɛmɛ mɔgɔ tɔw kan a ka to ni arabuw ni juifuw ye k'anw fana mago t'u ka ala in na an mago t'u ka Yahweh in na an mago t'u ka Dieu in na an ka Dani Mari an ka Claire an ka Amba an ka Wende an ka Zambi o bɛ anw bɔ maintenant n'a y'a sɔrɔ o ala in o Dieu in o Elohim in ale de ye fɛn bɛɛ da pourquoi a-t-il fallu qu'il t'apporte sa parole par la violence, le meurtre, la ruse et la rage à travers des siècles et des souffrances ko n'a sɔrɔ ko ala in ale de ye fɛn bɛɛ da o Dieu in k'ale de bɛ se fɛn bɛɛ lajɛlen na pourquoi ale ka kumaw bɛnkanni kumaw de b'a kɔnɔ a ye t'u faga fo diinɛ ka kɛ ala ta ye a y'u silasa ninnu ye kafiru de ninnu ye ala jugu de ala ye ninnu danga ala ye ninnu neni kuranɛ kɔnɔ dɔrɔn de b'a kɔnɔ a bɛ ka dafa dɔw la k'olu neni k'a diminen don dɔw kɔrɔ k'a ye dɔw danga a bɛ ka plan dɔ tigɛ dɔw kama ko dɔw bɛ ka plan tigɛ k'ale yɛrɛ fana bɛ ka plan tigɛ
oh n'a sɔrɔ o ala ni damaga ye yala nin kumakan ninnu bɛɛ bɛ sɔrɔ a kɔnɔ wa ayi nin kumakan ninnu tɛ se ka sɔrɔ a kɔnɔ pourquoi a-t-il fallu que vous soyez d'abord déshumanisés pour cela? Pourquoi ne s'est-il pas révélé à vous par votre couleur, votre culture, vos traditions sur la terre? Pourquoi? On a sɔrɔ ala in joyi Elohim k'ale de aw da mun de la a ma yɛrɛ yira aw la aw ka couleur la mun de la a ma kuma aw fɛ aw ka kan na mun de la a ma kuma aw fɛ aw ka dugumakolo sanfɛ mun de la a ma kuma aw fɛ aw ka culture kɔnɔ f'a taara passer culture wɛrɛw de fɛ siya wɛrɛw de fɛ kan wɛrɛw de fɛ k'a yɛrɛ fɔ aw ye aw bɔra la ko ye bɛnkanni ala de ko tɛ anw ka danni mari ye fiyewu. C'est là que les Africains doivent comprendre que le nom Dieu est le nom donné par chaque peuple selon sa pensée, ses cultures, son environnement, ses expériences, à l'être suprême qu'il croit l'avoir créé. C'est celui-là par qui il donne un sens à sa vie, à son ignorance, à ses doutes, à ses peurs. C'est la caution qui lui fait croire à sa propre légitimité, sa supériorité sur toutes les autres créations. Kona africain farafinden kɔni wolofinden aw ka kan k'a faamu ko danbaga min ni aw b'a dɔn aw ye tɔgɔ di a ma aw ka siya bɛɛ lajɛlen ka kan na ka bɛn aw ka somɔgɔya ma ka bɛn aw ka lɔnniya ma n'o ka culture ye ka bɛn aw sigiyɔrɔ ma ka bɛn aw ka dɔnni ma ka bɛn aw ka bɛɛbagaya ma n'o y'aw ka mɔgɔya ye aw dara la ko de aw da ka sɔrɔ tubabu mana f'aw ye arabu mana f'aw ye aw ye danbaga tɔgɔ sɔrɔ aw ka kanw bɛɛ la yan k'a sɔrɔ tubabu mana f'aw ye arabu mana f'aw ye aw tun tɛ kunfin ye aw tun bɛ ko bɛɛ lajɛlen kalama yan aw ye somɔgɔya sinfɔnya ka mɔgɔya ɲɛkow sinfɔnya yan ka mɔgɔya tiɲɛkow latɔn yan ka interdit ka sɔrɔ aw ni tubabu ni arabu ma ɲɔgɔn ye aw bɛ se ka da la cogo di tuguni ko tubabu ni arabu de bɛ tila ka manamanakan dɔ cɛ ka n'o cɛ ka na d'aw ma komi olu nana danbaga ko ɲɛfɔ aw ye farafindenw y'aw ɲɛ yɛlɛ a ye bɔ nin logique in kɔnɔ danbaga ale min ye mɔgɔ da ayi ale tɛ dɛsɛ k'a yɛrɛ yira mɔgɔ la i ka kan na i ka siya la i ka dugumakolo kan a ɲininen tɛ fiyewu k'e ka passer siya dɔ de fɛ ko o tigi de ka e lase danbaga ma diɲɛ en sous-traitance o tɛ anw ka danbaga ye fiyewu. Et les hommes se servent de cette perception pour ériger, hiérarchiser, construire des dogmes, des cultes pour dominer, contrôler et manipuler les masses en quête de secours. Mɔgɔw de bɛ bɛnkanni sira dɔw sinfɔnya yɛrɛla fusamanciya yɛrɛrɔbaya sira dɔw bila sen kan mɔgɔ kumatu sira dɔw bila sen kan tinki sira dɔw bila sen kan pour que u ka se ka mɔgɔw dominer ka mɔgɔw contrôler ka mɔgɔw manipuler ka mɔgɔw don u sago da fɛ o de ye mɔgɔ dɔw ka hakilina ye diinɛ dilanbagaw ka hakilina de y'o ye ka mɔgɔ dɔw manipuler ka mɔgɔw jagoya ni hakilina dɔw ye walasa olu ka kɛ mɔgɔbaw ye olu ka kɛ sanfɛmɔgɔw ye olu ka kɛ mɔgɔ fusamanciw ye ma diinɛmɔgɔw ye a ninnu de ye prêtres ye ninnu de ye monseigneurs ye ninnu ye alimamuw de ye a ye ninnu bonya olu de b'u yɛrɛ kɛ ala ye dugumakolo in sanfɛ olu de b'u yɛrɛ kɛ danbaga ye dugumakolo sanfɛ yan k'olu de ye ala ka cidenw ye olu de bɛ mɔgɔw ni danbaga ni ɲɔgɔn cɛ nin tɛ bandiya dan ye wa bandiya dan de don maa si kana sɔn tuguni maa ka a kanga aw ni aw danbagama ni ɲɔgɔn cɛ alimami ninnu ye bandiw de ye pasteurs ye bandiw de ye u bɛ fɛ ka arnaquer de voilà c'est des arnaqueurs c'est des imposteurs voilà a y'a faamu dɔrɔn ko danbaga mago tɛ intermédiaire la a ka sebaya ka bɔ o ma intermédiaire o ye mɔgɔya ɲɛfɔ cogo de ye danbaga ale mago foyi tɛ intermédiaire la coxeur danbaga coxeur kɔni alimami ninnu an ka wajurukɛlaw olu ye coxeur de ye et les hommes se servent de cette super perception pour ériger, hiérarchiser, construire des dogmes, des cultes, pour dominer, contrôler, manipuler les masses en quête de secours. Si avec vos connaissances d'aujourd'hui, votre intelligence d'aujourd'hui, on essayait de vous imposer ces religions comme à la période de nos ancêtres, je suis sûr que vous auriez refusé, vous auriez trouvé cela immoral, une atteinte à votre liberté, à votre humanité. Ni bɛɛ lajɛlen donnen kɔfɛ aw bolo k'a fɔ ko diinɛ ninnu créera nin cogoya la de e farafinden nin bɛ ka kuma bɛ ka fɔ e min ye ni e dara la ko diinɛ ninnu créera tan de ko diinɛ ninnu y'an bɛnbaw lasɔrɔ tan de o donnen kɔfɛ e bolo e b'i yɛrɛ bila an bɛnbaw nɔ la ko sala ni e tun ye nin dɔn kunun ko diinɛ créera tan de wa sala e tun bɛ sɔn ka don a la wa i tɛ sɔn ka da la
bon e dara la ko diinɛ kɛrɛda ta le sisan e bɛ tila k'i yɛrɛ to diinɛ kɔnɔ tuguni e kan ka wele cogo di o ɲininkali bɛ yen farafinden min dara la ko diinɛ kɛrɛda tan de ko diinɛ kɛrɛ cogo bɛɛ de filɛ nin ye ɔ n'an bɛnbaw tun ye nin dɔn kunun est ce que o tun bɛ sɔn ka don diinɛ in na wa ayi kun tɛ sɔn ka don a la kuranɛ aya mun bɛ yen nɔ ɔ a ye t'u faga a ye t'u sila sa ko ala de y'u bila a la ɔ kuranɛ aya mun bɛ yen nɔ ni ala bɛ ka nɛni kɛ ka dafa mɔgɔ dɔw la k'olu nɛni n'o kun fɔra an bɛnbaw ɲɛna kunun ko kuranɛ ko o de b'a kɔnɔ a y'u kun tɛ don a la fiyewu u kun b'a fɔ ko nin tɛ ko ɲɛnama ye nka a yɔrɔ bɛɛ ma f'u ɲɛna ɔ u nana ni fɛn ye dɔrɔn bɔrɔ kɔnɔ bɔrɔ ma dayɛlɛ cɛkɔrɔba an ka cɛkɔrɔbaw ma kalan o tɛ se ka kuranɛ yɛrɛ kolojɛ ka na jango ko a kɔrɔ f'u ye ɔ n'a kɔrɔ fɔra ni kuranɛ kɔrɔ kun fɔra an ka cɛkɔrɔba ye kunun maa si kun tɛ don a la ɔ parce que u kun b'a ye ko jaa ko kuma ɲɛnama yɛrɛ t'a kɔnɔ bɛnkanikaw ɔ kira ni a ka musow ka susi kumaw ɔ sahabaw ka kumaw ɔ u kuma kirikiraw kuresiw ka voyagew taba cɛda abila habi nɛnikaw o dɔrɔn de bɛ kuranɛ kɔnɔ ɔ est ce que n'an bɛnbaw kun y'a dɔn kunun ko kuranɛ kun ye nin den ye ko nin maramanakan ninnu de b'a kɔnɔ est ce que o kun bɛ don silamɛya la wa u ti don a la ɔ bi e farafinde e min y'a dɔn ko de don e bɛ mun de ɲini nin diinɛ in kɔnɔ hali bi ɲininkali bɛ yen mais le fait qu'aujourd'hui vous acceptez et vous défendez ce choix qu'en réalité n'en est pas un parce que c'est devenu un héritage et que vous allez continuer à influencer votre descendance dans ce sens. Pourquoi as-tu accepté ce que tu aurais réfugié hier? Oni ekunya doko dini ngumetande ekunte swala fio o munde la ebe kato dini na halibi o ebe fe ideun kani dini ncheta ibolo kramo golo finde inyalaka inyayele. Mettez-vous à la place de nos ancêtres et ressentez leur douleur quand on est venu nier leur humanité. Ko ayaw blambemo jorola to bana mina unna ka bi ambemba ka yakumine joyala kuka moya boshula kuka dofo boshula. Leur expérience, tout ce qui a forgé durant des siècles leur imaginaire collectif, leur mentalité, leur science, et qui leur a permis de progresser en tant qu'individu et en tant que communauté. Ningine mo na bi ambemba ka nkunu ko ambemba ka sigi ka interrompi ka ambemba ka moya tien kuka dofo nyake ku hakilu tien o fagado ke chama o kasoroka ou imposer ambemba kuna. C'est cette cassure dans la transmission, dans la pensée, dans la mentalité qui fait aujourd'hui la misère du peuple noir. Ce sont les traumatismes qui influencent nos réalités et nos actions. O ni jogindaw, o ni kulola banaw, o ni mirinaw, ni haklinaw bi. O ambe golofinabe o toro inde kono bi. O ni kumayelema, o ni kisikasa. O ambe ga balo o de kono bi. Chers Africains, la religion est une secte qui a réussi à s'imposer souvent par la violence. La religion est une culture de tradition des peuples qui ont réussi à imposer leur paradigme à d'autres peuples. Aguadala ko dîner o ko mafia tondedo. Mafia tomi asaraka bla 5 ans ka jagoya mogoma ni jagoya yi o ko dîner ko culture dedo ka jagoya ka mogola do wal culture la ko dîner ko mogodo ka kakoro no mogodo ka tradition peuple de l'État do ka saraka ere jagoya mogo kunade ka hakilina ko jagoya donke mogola walu mogo were ko hakilina de ko de ta ko jagoya donke ela wal mogo ka culture de ko ta ko jagoya donke ela ko dîner te foye note. Oh, la religion est une domination politique, culturelle, spirituelle, économique, sociale et même sociétale. Voilà pourquoi il faut la combattre pour l'esprit critique et ne pas faire en sorte qu'elle vous éloigne de l'essentiel de votre science spirituelle. Au dina de, oh, ko benkani kankia de do, oh, berebeli la, et l'onia la no est culturelle, berebeli de politique, spirituel no est solomi doye, économique no est macroncronie, social no est jelakaye, et même sociétal ani et genyonya. Oko abo tugar la de. O moga nga dine kele koy e kanga dine kele haklila o bawo ni moke o dine bi yoroma janya kabo inye kula quel vous éloigne l'essentiel de votre science spirituelle o dine bi ikodo inye kula
k'i ko don i ka sɔrɔmi don a la an bɛɛ ma kun sigilen bɛ mun de kan yan o de ye sɔrɔmi don ye spiritualité o de ye mariko ɲadɔ gɔ ye anw bɛnbaw de bɛ se ka damaga ko ɲɛfɔ diinɛ mɔgɔw bɛ mun de fɔ ala diminen don yɔrɔ dɔ la a nisɔn ka di yɔrɔ dɔ la a sigilen don ka mɔgɔ dɔw kɔnɔ n'aw sara a bɛna don tasuma kɔnɔ a b'aw jeni c'est à dire i b'a fɔ ko jɛ dibi i b'a fɔ ko dibitɛri dibi i b'a fɔ ko dibi de b'a bolo wa n t'a dɔn e bɛ se ka mɔgɔw jeni cogo di i b'u jeni pourquoi i b'u jeni pourquoi e dibi fɛrɛla de ye wa e bɛ sigi cogo di e ko ko mɔgɔw dusukun b'i bolo u hakili b'i bolo u ni b'i bolo a ka di e ye de olu k'e bato olu dɛsɛra k'e bato e t'a dɔn wa est ce que i seko b'a la wa e bi ye o tɛ nkalon ye wa e ko k'e de y'u da mais a ka di e ye de olu k'e sago kɛ mais olu dɛsɛra k'e sago kɛ donc e m'u da dɛ iPhone maison a bɛ se ka iPhone sɔsɔ wa n ko iPhone de logiciel sigi a la ala e ko k'e de ye mɔgɔw da mɔgɔw dɛsɛra k'e bato u bɔra e ka kurundu kɔnɔ e y'u da e m'u da bɛnganikan don bɛnganikan don a y'aw ɲɛ yɛlɛ golofindenw a y'aw ɲɛ yɛlɛ i olu ka ala i b'a ko mɔgɔ sisi de ka d'a ye wa n t'a dɔn e bɛ se ka mɔgɔw kanda mun na i m'u kanda ja u k'i bato o de ka di ye i bɛ fɛ k'u bɛɛ kanda ja o de ka di ye mais pourquoi i m'u kanda e ma ko e de bɛ se fɛn bɛɛ la wa u kanda i ko k'i ye jinɛ ni mɔgɔ da k'u k'i bato n'i y'o da u k'i bato u dɛsɛra k'i bato cogo di n'i ye fɛn da fɛn min kama a b'a kɛ de a bɛ dɛsɛ ka kɛ cogo di n tɛ nkalon da ye wa nous Africains nous n'avons pas besoin de la religion, nous n'avons pas besoin de spiritualité, nous avons besoin de spiritualité. Nous avons besoin de nos pensées, nous avons besoin de nous reconnecter à nos sources pour enfin réapprendre à nous aimer, à guérir et enfin à progresser. En frafindou, on m'a remis là, on m'a remis des caquets en bembaouye. On m'a robé solomi doigt de là, on m'a robé amirou de là, on m'a robé de kambankun, on boyoro là, kambankun en bembaoula, on m'a robé de kakinyon fait, on m'a robé ka ayer danda, on m'a robé ka wuruki de noé ka développer, on ka ayer fraqué, on m'a fait ka développer, on m'a robé ka kenyon de fait, on m'a roté bagnorona là, et comme il dit la question comme une hendro, aïe nous fera, nous ne kafirou nous ne mounafirou de, hen kumao, Banyona kumao o de be dine nun kono o nga kanu kuma ta kono fieu la religion est une déification de la culture des traditions de peuples qui utilisent des mythes allégoriques pour promouvoir leurs traditions. Toutes les religions sont des inventions de l'homme et nul ne détient la vérité, chacun a sa vérité. Agoda la ko dina o kale nanade o ka mɔgɔ ka culture sila sa k'i ka lɔnniya kɔni i ka culture de k'o bɔ yen pepepepewu k'i ka kakɔrɔ bɔ yen pepepepewu n'i donna diinɛ la dɔrɔn ale b'a ɲɛ tana k'i ka culture de k'a ɲɛ tana k'i ka laadalakow ye o ale nana de ka mirindi gelu ka mirindi utiliser kɔni ka ziiri dɔw dilan k'o don mirindi hakili la mirindi de peuple ye ka ziiri dɔw dilan k'o bila peuple hakili la pour que ka diinɛ ka tradition ani diinɛ ka culture diinɛ dilanbagaw ka culture n'u ka tradition o ko de promotion kɛ diinɛ ka baara ye o de ye diinɛ bɛɛ lajɛlen toutes les religions sont des inventions de l'homme et nul ne détient la vérité, chacun a sa vérité. Diinɛ bɛɛ lajɛlen ye mɔgɔw ka fɛn dilannen de ye wa a bɛɛ lajɛlen tiɲɛ t'a si bolo wa a bɛɛ lajɛlen bolo ale ta de ye tiɲɛ wa tiɲɛ t'a si bolo n'i ye silamɛw ɲininka olu b'a k'olu ta de tiɲɛ n'i ye chrétiens olu b'a k'olu ta de tiɲɛ n'i ye juifs ɲininka olu b'a k'olu ta de tiɲɛ silamɛya fana kɔnɔ n'i ye silamɛya tagasira fɛn o fɛn kelen-kelenna ɲininka olu b'a fɔ k'olu ta de tiɲɛ chrétienya fana kɔnɔ n'i y'o tagasira fana kelen o kelen ɲininka olu fana b'a fɔ k'olu ta de tiɲɛ donc ko in b'o cogoya de quoi a bɛɛ ta tɛ tiɲɛ a bɛɛ ta ye nkalon ye wa a bɛɛ lajɛlen kelen kɔnɔ a bɛɛ ta ye tiɲɛ ye n tɛ nkalon da ye wa hɔtɛp karamɔgɔ an bɛ na Anta Diop an bɛ ji bɔ a ye Cheikh Anta Diop ale min kɛra anw ye yɛlɛ ye kɔni ale min kɛra an kɛmɛtigiw ye yɛlɛ ye an bɛ ji bɔ a ye ko Damarika a sɔrɔ min fara sɔrɔ min jɛsataw kan an bɛ dɔngɔsɔn k'a ye nin kun ye cɛba ye Cheikh Anta Diop nin kun ye cɛba ye an bɛ ji bɔ a ye ani a jɛnkomaɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen misere kalala Omo Tunde ko Damariki Sibamba Teofile Bonga ko Damariki Sibamba an ka wɛnkilikɛla fɛn o fɛn soma yɛlɛmana ko an bɛ ji bɔ u bɛɛ ye
Martin Luther King, Malcolm X, Robert Nesta Marley, Ernesto Che Guevara. Oh, Fogata c'est Hugo Chavez. Oh, Fogata c'est Fidel Castro, Mahatma Gandhi. Anga golofina fawo kajibo wiye muye anga mantruniya o farikolo kakana blata kadama koni indépendance physique Ahmed Sékou Touré kajibo aye kajibo Moro Keita ye kajibo Kwame Nkrumah ye o kajibo Patrice Lumumba ye kajibo Julius Nyerere, kajibo Mariam Wabiye, kajibo Jomo Kenyatta ye, kajibo Gamal Abdel Nasser ye, o kajibo Muammar Gaddafi ye, o halibi wangiri kala mumbe anchela ko damar gushi bamba aho dumbi fakoli ko damar gushi bamba. O amba foko amba stra minga kore chen koy o kemetu Cheikh Anta Diop ko kuma yayin beladene nganga nimblay kuna ako chokodi ako jeune africain, armez-vous en science jusqu'aux dents, et si vous manquez d'unir l'Afrique, vous ne serez pas au rendez-vous du 3e millénaire. Cheikh Anta Diop 1981, Nation nègre, écriture tome 2. Oh. Ako golofindeu kayaw labben ayaw labben ni doniye ayaw ka keleke minanta ayaw labben ni doniye kaw labben foka foka ayaw labben oh koni aw ma labben ni doniye de ko 3e millénaire samba saba mi fle ka damine ta oh ko ameno je Cheikh Anta Diop anta je fiu aya anta je hali o kemetu willa o 3e millénaire amba jonjonta hali Cheikh Anta Diop wala kemetu amitu ka fawina ko wangil te jaloni ko de an kala ndew an jila jaloni nyinima an ndoja Cheikh Anta Diop ko kanga donde nyini kanga la beni donde ko keleke mina dande doni ko keleke mina fuite doni bo Cheikh Anta Diop côté oh Nelson Mandela ambe jiboy ale fana ko chokodi ko nyibe feka peuple munto fantayala peuple munto dokotoyala de akana bo fantayala fieu ki ko peuple to confiala e kodombaliala je veux dire o ko peuple ki ko maintenir kodombaliala o do kemetu ay loni ke ay loni nyini waska foitama ay loni damine aw yera la koy mandenkaw kamakaw wankara moson ne plaque de la digi na fama ko tableau o tableau yi awala je abe walanda ba kono oh tableau mi ni ba ye ko le plus grand puissance économique au fil du temps ibe adamine 1992 iba Chine alebe faux tableau duguma oh puissance économique na ba fama ko makoro ni fanga o jamana min je jamana mu ni fanga bula kateme je jamana bela jelenka oh je jamana tammi ni fanga bula kateme je jamana bela jelenka o a jamana tan o Chine kunye tanande 92 la abaye 2008 la o Chine kera 3e abaye ambe 2022 la 2024 o Chine menake premier makrogononi siraka
o kɔrɔ ye mun de ye o ko mɔgɔ i ka baara kɛ koyi i ka baara kɛ an bɛ deli ka nin kuma in fɔ yan ko dans les années 60 chinois tun bɛ sɛnɛ kɛ saridaba de la kɔngɔ tun bɛ mɔgɔ faga Chine dans les années 60 dans les années 60 chinois milliardaire tun tɛ yen a tɛ yen chinois bɛɛ lajɛlen tun bɛ baara kɛ ka di faso de ma chinois ka kantigi n'o ye Mao ye a ye chinois kalan baara de la a ma chinois kalan wari la a ko chinois ka baara de kɛ chinois ye baara de kɛ bi an filɛ yɔrɔ min na bi diɲɛ kɔnɔ a fɔ ma ko économie a fɔ ma ko n'o ye makɔrɔnkɔrɔni ye a fɔ ma ko défense n'o ye makankani ye a fɔ min ma ko sira o sira sa o Chine tɛ a kuma siɲɛ mɔgɔ si ye bi dugumakolo sanfɛ ka sɔrɔ e ka taa kɔfɛ san 50 dɔrɔn i b'a ye ko Chine tun tɛ compter diɲɛ jamana ɲɛnamaw fɛ mun de y'a s'u ma baara yɔrɔ n y'a fɔ a ɲɛna ko dans les années 60 chinois milliardaire i t'a y'i ɲɛ la nka bi chinois milliardaire tɛ se ka compter ka ban pourquoi parce que fɔlɔ kunu u ka président kɔrɔ n'o ye Mao ye ale ko de ko bolo kelen komi an bɛnbaw y'a fɔ cogo min na fɛntigi kelen bolokolon 9 ko ni mi kɔlɔsi i bɛ k'a ta n'a ye ale ko de ko jamana de kan ka nafolo sɔrɔ fɔlɔ k'u ka jamana jɔ fɔlɔ jamana ka basigi jamana ka sɔrɔ kɛ ko ni jamana ye sɔrɔ kɛ ni jamana kɔnɔdenw ye sɔrɔ kɛ u ka sɔrɔ bɛ t'u bolo nka a ma nɔgɔn dɛ chinois tun bɛ tile baara la ka si baara la hali bi baara de bɛ chinois la ni maa min bɛ chinois dɔn diɲɛ jamana u bɛ farafinna jamanaw fɛn fɛn na u b'u dɔn ni fɛn fɔlɔ min ye o de ye baara ye nka Woyika an ka farafinna président mun ye an ka farikolo kanabila ta ka d'a ma président Moro Keta président Sékou Touré Kwame Nkrumah olu fana tun ye nin de ye koyi olu y'a ye de ko baara de kan ka kɛ ko jamana de kan ka wuruki fɔlɔ sanni an k'a fɔ ko jamanadenw ka wuruki nka olu ka fiɲɛ kɛra mun de ye olu ɲɛ bɛ min na jaa olu ka jamanaden fanba ma kunu ka bɔ sunɔgɔ la jaa kunnafoni min bɛ olu bolo o kunnafoni ti jamanaden fanba bolo i ye Moro Keta ni Sékou Touré bi yɔrɔ ye wa bawo olu ɲɛ bɛ an ka problème solution na nka miirindi fanba peuple fanba ɲɛ tɛ olu ka miirina na o kɔrɔ ye mun de kunnafoni min bɛ olu bolo o kunnafoni tɛ jamanadenw bolo o de la an kɛmɛ t'u ko k'an ka kɛlɛ daminɛ o de la an kɛmɛ t'u ko k'an ka kɛlɛ daminɛ dugu ma ka yɛlɛ sanfɛ ko bawo k'an bɛ sira min kan ta dɛ n'o de ye ka peuple la kunu ka jamanadenw la kunu k'u hakili dayɛlɛ de o ko de ye révolution cogoya ye ko sinon ko révolution tɛ se ka ɲɛ cogoya si la e de k'i ka parti politique créer dɔrɔn k'a fɔ ko e ye républicain de ye walima e ye révolutionnaire de ye ko ni ko ka fanga di e ma ni fanga dira e ma e bɛ fɛ ka jamana min mara jamanadenw ma kunu e bɛna se ka jamana mara cogo di o hakilima bɛ walanda de b'o ko tɛmɛnenw kɔnɔ ko mun tɛmɛna de mɔgɔ hakilima ale bɛ walanda de b'o kɔnɔ an ka révolutionnaire kɔrɔw binna o dingɛ de kɔnɔ parce que olu ko k'olu bɛ révolution kɛ ka sɔrɔ jamanaden fanba tɛ kunnafoni dɔn i m'an ka politiciens ye bi mun bɛ jɔyɔrɔ ɲini na jagoya parce que olu hakili la ko ni fanga dira olu ma k'olu bɛ se ka changement kɛ e tɛ se ka changement kɛ o i bɛ jamanadenw de la kunu fɔlɔ kunnafoni min b'i bolo f'olu ka kunnafoni de sɔrɔ olu k'u ɲɛko ani tiɲɛko dɔn ka bɔ ɲɔgɔn na ni jamanaden m'a ɲɛko n'a tiɲɛko dɔn ka bɔ ɲɔgɔn na n'i ye kɛra o jamana ka kantigi ye e bɛna se ka baara kɛ wa i tɛna se ka baara kɛ o la n ko Kɛmɛtu aw bɛ wuli ka jɔ min na dɛ siga foyi t'a ma aw ta de ye tiɲɛ ye aw de ko ka kɛlɛ daminɛ duguma ka yɛlɛ ko révolution bɛ daminɛ duguma de ka yɛlɛ k'a tɛ daminɛ sanfɛ ka jigin ayi président e mana kunu information b'e bolo mais e ka jamanadenw t'a kalama e bɛ ka baara min kɛ a information t'u bolo a kunnafoni t'u bolo i ka se k'u mara ka gɛlɛ dɛ n'o kɛra dɔrɔn u bɛ namasafaraw fili senkɔrɔ senkɔrɔjugu bɛ wuli ka nkalon ta k'a da i la komi u y'a kɛ Moro Keta la cogo min na u y'a kɛ Sékou Touré la cogo min na ka nkalon tigɛ u y'a kɛ Kwame Nkrumah la cogo min na u y'a kɛ Patrice Lumumba la cogo min na ka nkalon tigɛ k'a da aw la parce que pourquoi nkalon da ka di aw la parce que kunnafoni min bɛ aw bolo jamana marali kan jamanadenw t'o kunnafoni dɔn
o yanga révolutionnaire bureau sawa o anke mutu ye walanda bonde kono an ko de ko on ti marché ka parti politique la tuguni o on te tegere fo marché tuguni on be tegere fo munde o de ka jamana de la kunu ko bo sino wala wa hakilla jona mina de u balanlu wal ko munade u bolo wal ko nuna u bolo ko wire ka kula o nu kunna sami o sika fo tama na e président mi so obna ke frafina président o na député mi so obna ka nga député na maire mi so obna ke frafinde nga maire o nga bi na e mo sigi an kuna o ka to ga la sigi de arabu ga la sigi de o tinna fa fosi nyaanye bawo o ere makunu jango ko ka mo la kunu amba bela jere fo kramo ko kuma cara kalande kuma wudo afilu ka cha ambe hakato bele lo nyini awfe o na ye film yo kuma la ako amma ko to demisani ay o ani hakli do yayi amma fo bela jere ma ko fata ani abal ma kedo amur wa idra ani awdenge ana do ke ana wakala nenge